Mi gente, hoy vamos a hacer los famosos pastelitos de rice. So today we'll be making the famous guava pastry. So get ready for it. Vamos a estar listos para estos pastelitos de guayaba. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta, obviamente, el puff pastry. So you need the puff pastry, different brands, but it has to be puff pastry. So once you get it, that's all you need, and it will look something like this. Y se va a ver algo como esto. Eso se dobla como en tres pedazos y se llama puff pastry. Necesitamos pasta de guayaba. So you need some guava paste. So these are filled with guava. So necesitamos pasta de guayaba y vamos a picarle unos pedazos y la vamos a diluir, hacerla un poco líquida. You need something to cut the pastelillitos in squares. So this is like a 2 by 2, and you're gonna cut them in squares. So hace falta algo para poder picar los pastelitos en cuadritos. Y también te hace falta el azúcar 10x, confectioner's sugar 10x. So this is like powdered sugar. So azúcar en polvo 10x, confectioner's sugar y un escurridor como este. And a little sifter like this one. This is for the end. So esto es para el final. So abrimos nuestro masa aquí. So we open the puff pastry like that. And we're going to cut squares with our cutter here. Vamos a cortar cuadritos de esa manera con nuestro cortador. Y seguimos tratando de borrar lo más posible. Que no dejemos mucha. So you keep on cutting them and trying to save as much as you can. So don't leave too much of the border there, the edges. So no dejen mucho de esos cantitos para que no, de aquí me salieron 4 en una línea. So I was able to cut 4 out of the top line here. So pude sacar 4 del tope. Y así seguimos. Vamos a cortarlo todo de ese cuadrito más o menos. So los cortamos con nuestro cortador. So you're gonna cut them all of them. And this is the final product. Así como se ven luego de estén todos cortados. Me salieron unos cuantos de más. So no pueden estar tocándose uno al otro, so you can't have them touching each other. So I am gonna use 2 baking sheets here, and this is how they should look. Just flat puff pastry, and you don't do anything to it. No le hagan nada, no lo toquen mucho. Vamos para el horno. Entonces, esto está listo, nuestra guayaba aquí, our guava paste. We're gonna cut them in chunks. This is gonna be the filling for our pastelillitos. So this is gonna be the filling for the pastelitos. Hay dos formas de hacerlo. Una que la podemos poner al final. Aquí tengo huevo, so I have some egg here, egg wash here. And this is another way of doing it. I'm gonna show you both ways of doing it. So this batch, these 4, I'm gonna make them this way. So you put the egg wash on the edges. So vamos a ponerle nuestra mezcla de huevo batido por las orillas. Esto es una forma de hacerla. So yo voy a hacer solamente estos 4 de esa manera. So I'm only making these 4 this way. And the rest of the batch is going to be the traditional way, which I'm going to show you right after this one. El resto del batch va a ser de la forma tradicional. So le pusimos egg wash en toda la orilla. So we put some of that egg wash all around the edges. And now we're going to place a little square of that guava paste. So we're gonna put a little square of that guava paste. Vamos a poner un poquito de esa guayaba en el medio, un cuadrito de esa guayaba, y le vamos a poner la tapa. We're gonna cover like that, all of them. We're gonna cover them like that, and we're gonna form it in. We're gonna make sure that they seal the edges. Asegurarnos que los bordes se pegan. So para eso está el huevo batido, porque el huevo va a servir como una pega. That egg which is gonna be like the glue to keep the top and the bottom of the pastelillitos together during the cooking, baking period. So these 4 are that way. You see the guava is inside. So estos 4 están de esa manera. Usted ve cómo le puse la guayaba adentro antes de cocinarlo. El resto lo vamos a cocinar de la manera que no toque nada de eso. Usted solamente lo corta en cuadritos y esto va a crecer cuando lo metamos en el horno. Y luego lo abrimos y le metemos la guayaba después de hornearlo. So aquí están las dos formas de hacerlo. 350 por algunos 25 a 30 minutos dependiendo de su horno. So 350 for about 25, 30 minutes depending on your oven. 350, 25, 30 minutes.
350, 25 a 30 minutos. Cortamos nuestra guayaba aquí, la vamos a poner el resto de la guayaba de la pasta de guayaba. So the rest of the guava paste for the other ones. Once they're ready, we have to kind of soften this and make them a little bit thick, but not paste. It's gonna be liquid, but not paste. So esto lo vamos a tener que juntar con un poquito de vino. I like to put a little bit of wine, any wine that you like. Puedo usar vino de cocinar o puedo usar un vino especial. En este caso voy a usar este vino que es de uva. Y vamos a echar un poquito ahí a la pasta de guayaba. Si usted no puede tomar vino o no le gusta el vino, puede usarle un poquito de agua. Si su religión no se lo permite. If you cannot drink wine for whatever reason or you don't like the wine, you can just use water. But this wine, this grape wine is really, really good. It's going to give it a nice flavor. So you don't want to overflow it with wine. No queremos llenarlo mucho de vino, pero que tenga un poco de vino ahí en la mezcla. Y esto lo vamos a meter en el microondas por algún minuto o minuto y medio para que se derrita. A mitad de camino aquí de nuestros 25 minutos, so halfway through our 25 minutes, I like to turn them around so they get even heat on all sides. And you see how they actually are cooking and they actually grew up. They puff up. That's why it's called puff pastry. So I took them out of the oven after 25, 30 minutes. Luego de 30 minutos o 25 minutos los saqué del horno. Y aquí están todos como crecieron. Te los puedes ver aquí como crecieron. Nuestra bandeja de abajo ya tiene la guayaba adentro. Esta bandeja no tiene nada adentro. So we're gonna get our guava paste here after microwaving this for about a minute and a half. Una vez que lo ponemos en microondas como por minuto y medio. Está un poco espeso ahora. No lo queremos, no puede estar muy líquido. It cannot be too liquid. It has to be thick like that. So you have to control the amount. So you take the pastelillos that are not filled, and you kind of open them up just like that. And you can you're gonna put the guava paste right there. So you're gonna put a little bit of guava paste there, and you're just gonna cover it. So ponemos la pasta en el medio y lo cubrimos de esa manera. So cada uno de los pastelillos lo vamos a abrir. So each of these we're gonna open them up after they're baked, and we're gonna fill them now with the guava. So just like that, lo abrimos de esa manera, and you put a little bit of guava in there, about half a teaspoon, como media cucharadita de guayaba en el medio. Lo cierra y vamos a hacer lo mismo con todos ellos. So we're gonna do the same thing with all of this. So if it's puffed like that, you can just burst that bubble and you put like half a teaspoon of guava paste there. Ponemos como media cucharadita de guayaba y lo cerramos. Vamos a hacer lo mismito con todo. So esto es repetitivo. So this you're just gonna repeat the same thing over and over again. You open them up. You put like half a teaspoon of guava in the middle. Lo abrimos, le ponemos como media cucharadita de guayaba en el medio. Y así hacemos con todos ellos. So once you have them all ready, they should look something like this. De una vez que tengan ready, deben verse como de esa manera. Ahora le vamos a echar powdered sugar por encima. Vamos a echarle azúcar en polvo por encima. So we're going to sprinkle with powdered sugar. You use this sifter here. You just put the powdered sugar in there. And we're going to sprinkle the sugar all over the pastelillitos. Vamos a polvorearlo con azúcar sin miedo. Don't be afraid. You gotta use a lot of this sugar. This is part of the goodness of these pastelillitos. Esto es parte de que estos pastelillitos son una delicia. Métale azúcar sin pena. Vamos a hacer lo mismo con todos ellos. So you're gonna go and you're gonna sprinkle them all. Don't be afraid of sprinkling too much. Just sprinkle them up. When you run out of sugar, just pour more sugar, and you just continue to sprinkle them all. Don't be afraid. Go all over it. Métale azúcar sin pena, porque esto es parte de la experiencia del pastelillito. Tiene que caerte azúcar encima de la camisa. You had to get all this powdered sugar on your shirt. That's part of the experience of eating a pastelillito. And these are the pastelillitos. This is how they should look after you powder them and get them ready. Así como se ven después que los llenamos de azúcar por encima. Y aquí le enseñé las dos formas de hacerlo. Uno tenía ya la guayaba dentro. One of them had the guava inside and the other tray had, we open it up at the end.
and I will just serve them like this, um, for whatever activity that you have. You can put a one big tray of it, or you can do individual little pockets like this one. Espero que les haya gustado. Así es como se ven los pastelillitos. Hope you liked it.